السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. RenderForest.com. On va revenir au côté gestion. Alors, la gestion, on a des séries de vidéos par rapport à la gestion. Donc, quels sont les principes de gestion. Donc, pour les personnels, ou bien les personnes qui sont des gestionnaires de sociétés, des entreprises, il faut avoir des principes de gestion. Donc, une bonne gestion nécessite une implication de tous les acteurs concernés. Une bonne gestion تصير جيد ضروري يكون فيه إشراك وانخراط الناس اللي خدامين معاك في la société. Pour l'utilisation et la maîtrise des outils qui prennent en considération les spécificités de chaque unité et ce dans le but de satisfaire, augmenter les performances et contribuer à la valorisation de l'entreprise. قال لك إشراك الناس في لا جيستيون ديال لونتربريز. اولا كيتبنى على اش؟ ان الناس اللي خدامين في شاك سيرفيس هما ادرى لا جيستيون ديال لو سيرفيس و لي كونترانت و لي بروبليم و لي سوليوشن ا انتربروندر. والهدف شنو هو؟ هو لا ساتيسفاكسيون، اقناع لا بوبولاسيون اللي كيستافدوا من لا برودكسيون واقناع حتى لو بيرسونيل اي لي ريسبونسابل دو لونتربريز. ثاني حاجه كتزيد لا بيرفورمانس ملي كتشرك بيرسونيل ديالك، كتزيد لا بيرفورمانس ديال لا سوسيتي ديالك. وثالث حاجه كتعطي قيمه لا سوسيتي ديالك. Deuxième des choses, on est dans les principes, مبادئ. كاين لا جيستيون دو لا كاليتي. قال لك رحم الله عبدا عمل عملا فاتقنه. Donc la gestion fait appel à la qualité. Donc, la qualité, le principe de gestion dans la qualité, il y a 4 aspects. Le travail en équipe, العمل مجموعة. Une bonne gestion de qualité nécessite le travail en équipe. Deuxième des choses, la mise à l'essai des changements et l'importance de l'utilisation des données. La mise des changements. كان عندك une évaluation درتيها وعندك واحد des solutions à appliquer. Il faut faire un essai, la mise en place d'un essai de changement. Troisième, comprendre que le travail est un ensemble de processus et de systèmes. بمعنى الاعتماد على l'approche systémique. يكون داك الشيء مبرمج على un système, l'entrée, le processus et la sortie. Input, processus, output. Quatrième et dernière chose, une focalisation sur le client. بمعنى تكون مركز على لو كليون ديالك، شنو هما لي بوزوان ديالو، شنو الحاجه اللي كيدير لا رمارك فيها، نبني ليفالياسيون ديالي على لا ساتيسفاكسيون دو كليون. La gestion, un autre principe de gestion, la gestion par résultat, بالنتائج. Donc la gestion par résultat est une approche de management axée sur la gestion et la qualité des processus afin d'améliorer les résultats. La gestion اللي كتعتمد على النتائج كتعتمد على la gestion de la qualité dans le processus. وقلنا la bonne gestion de qualité خصها تعتمد على l'approche systémique, l'entrée, le processus et la sortie. Donc la gestion des résultats se base sur la planification fondée sur les besoins. La planification البرمجه والتسيير ديال لا سوسيتي ديالك خاصها تبنى على لي بوزوان ديال لي كليون. شنو هما الحاجيات ديال لا بوبولاسيون ديالك، شنو هما الحاجات اللي font satisfaire la population. Deuxième des choses, l'organisation selon un cadre conceptuel. الاعتماد في لا جيستيون ولا على لا بلانيفيكاسيون ديالك خاصها تعتمد على ان كادر، واحد لا باز par rapport à l'idéologie ديالك
ou les buts ou bien les écrits fondés et qui permettent de satisfaire le client. L'évaluation et la mise en place des indicateurs, bien sûr. La gestion de la qualité, c'est un indicateur, un signe, un chiffre, un pourcentage اللي عليه نعتمد باش نبني عليه شنو هما النتائج في الاخر. مثلا بغيت ندير واحد البرودوي اللي كيفاه ساتيسفير 70% de la population. C'est un indicateur. خصو يكون بني في الاول ديال البلانيفيكاسيون ديالي وفي الاخر خصني نلقى النتيجه ديالو même plus. Il a qu'un inférieur, donc j'ai pas réalisé l'objectif, je ne suis pas dans la gestion de qualité. Quel est notre principe? Le case management. Le case management est un système de gestion qui permet d'organiser et coordonner les ressources. Le case management c'est un cadre qui يخليك تتمكن من السيطرة على الموارد ديالك. Cette démarche, c'est une démarche, un processus dans une même approche, les objectifs, les interventions et les résultats. Les actions اللي غدير والنتائج كنهضر على les indicateurs d'évaluation. Il permet de s'assurer que ce sont les bonnes personnes هما كيساعدك هذا الكادر او bien case management اختيار الناس الاصح في التسيير والتتبع ديال البرنامج ديال لا سوسيتي ديالك. داكور. D'autres principes. L'instauration de la planification individualisée. ملي غدير البرنامج ديالك ديال لا سوسيتي خصها تعتمد على خاصيات ديال الافراد اللي خدامين معاك والخاصيات ديال لا بوبولاسيون ديال لو كليون ديالك. La place de la réflexion. خاص تخلي مجال الابداع في لا سوسيتي ديالك. خاص يكون مجال ديال الابداع في لا سوسيتي ديالك الا بغيتي تمشي في لا جيستيون دو كاليتي ou bien respecter les principes de gestion. Renforcer la supervision et l'évaluation. خاصك renforcer تقوي l'évaluation ديالك la supervision. علاش قلنا لا جيستيون دو كاليتي كتعتمد على لي زانديكاتور. هاد لي زانديكاتور الا بغيت نتمكن من وصول النتيجه في الاخر ديال السيكل ديالي دو بلانيفيكاسيون خاص تكون واحد دو سويفي supervision et évaluation au cours du processus. L'approche systémique, les fait l'entrée du processus et la sortie, c'est qu'on fait l'évaluation jamais les étapes. Mais l'entrée, c'est la sortie du produit. D'accord? Cela va permettre de respecter les critères et les normes de réalisation du produit. Assurer à la personne la continuité des activités. خاص يكون استمرارية في la gestion, استمرارية في la production ديالك. ما يكونش انقطاع. إلا كان انقطاع c'est une perte ديال le cycle de gestion de la qualité. أخيرا غنقول لكم شنو هما par rapport les principes de gestion كاين des outils de gestion. أنا مسير ديال واحد شركة entreprise ou bien société. وبغيت ندير les principes de gestion sur la base de la qualité. D'accord? C'est des outils de gestion. ضروري اللي هما un tableau de bord. واحد الطابلو كتكون معلق في لونطري au cours ou في la société ديالك. شنو فيها الطابلو دو بور؟ فيه les indicateurs, l'évaluation, les personnes qui étaient performantes في la société ديالك. واحد الطابلو ديال l'affichage يكون فيه مجموعه ديال النتائج ديال لا سوسيتي كيفاش التطور ديالها شنو هما الناس اللي كيخدموا مزيان في لا سوسيتي. هاد الطابلو دو بور بحال كتقول سي ان ميساج كي ترانسمي او فون ديال لا سوسيتي. حتى فيه حتى بالنسبه لي كليون اللي كيجيو لا سوسيتي فيه واحد لافيشاج ديال ليفولوسيون ديال لي انديكاتور de gestion de la qualité de votre société. Les dossiers pour chaque client de préférence من الأحسن أن بالنسبة لكل كليون يكون واحد دو دوسي ديال الكليون فيه النيميرو ديالو les informations le but le produit les éléments de satisfaction شنو الحاجة اللي نعتمدوا عليها pour satisfaire هذا الكليون soit par client soit par un groupe de clients واحد المجموعة ديال الكليون يكون واحد دوسي سبيسيفيك اللي فيه شنو هما les objectifs par rapport لهاد les clients شنو هما لي بيزوان ديالهم شنو هو الانديكاتور اللي غيسمح لنا لا ساتيسفاكسيون ديال هاد لو تيب دي بوبولاسيون. Troisième des choses, les plans.
les plans de réalisation, les plans de planification, les plans d'évaluation, l'état, l'autor, le barrage, les pour chaque activité, pour chaque production, il y a un plan. Le protocole, chaque service a un protocole. Maintenant, le protocole du respect d'hygiène, c'est un protocole. Il y a des étapes, il y a des normes à respecter. Il y a un protocole affiché pour chaque société. Les responsables du service, ومن هذا التذكير حتى بالنسبه للكليون جاو يشوفوا ان ريسبي ديال لي بروتوكول باغ اكزومبل d'hygiène. Des fiches techniques, soit du matériel, soit du personnel, soit des activités ou bien des actions. Les réunions de staff et la passation des consignes. Les réunions ou la réunion ضرورية بالنسبة للresponsables des entreprises qui مشنا un bon manager ou le management idéal de qualité خاص يكون يطبق une approche participative pour avoir plus de résultats. قلنا بالله les autres هم أدرى بchaque action كيديروا أكثر من le responsable. registre de passation de consigne دير واحد registre مثلا اليوم كانت عندي واحد لاكتيفيتي بارابور على رياليزاسيون دي برودكسيون تبقى لا كونسين المعلومه او لا رساله حتى لا جا شخص اخر غيدوز من السيرفيس يحترم ديك لا كونسين ديك الرساله بارابور ديك لا برودكسيون. Les fiches de supervision et du contrôle. Et enfin, des guides. Il faut avoir des guides de gestion des unités ou bien des services de production. هادو كانوا les principes en général de gestion des entreprises. Il faut les respecter afin d'avoir plus de performance dans votre société. La gestion qualité ou bien le cycle d'assurance qualité, on va en parler Inch'Allah dans une vidéo prochaine. Un cycle de gestion de la qualité, ou bien un cycle d'assurance qualité. Un cycle qui t'apporte la planification, le processus de production d'un produit. Il permet d'avoir une qualité sous forme d'un cercle fermé. Dima kayna la qualité. Le cycle qualité il permet d'avoir toujours l'évolution, le développement. Dima khat tasaoudi. J'espère que vous allez profiter de cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.